كما قمت بنشر على الصفحة بطبيعة الحال، قلت لكم سوف أقوم بكلكو كيسيون j'aimerais partager avec vous ces questions afin de, en fait, comment dirais-je, de préparer ou bien de réviser l'athérosclérose. Alors, نبدأ على بركة الله. واللي عندك شما quelques questions قلتلكم حضروا quelques questions باش نحاول نجاوب عليهم في التعليقات. إذا فلنبدأ على بركة الله. Alors, voilà. Bon, la première question, le bilan du patient montre un LDL à 0,80 g par litre. La normale, un patient sain, لازم ال LDL ديالو يكون أقل من 0,6 g par litre. لكن مع les facteurs de risque نروحو نشوفو. Donc, un débit de filtration glomérulaire à 50 ml par minute par 1,73 mètres carrés en moyenne. شفتوا هنايا le débit de filtration glomérulaire معناتها عنده une insuffisance rénale. شفتوا كاين هناك une insuffisance rénale. اوكي لا نورمال من 90 حتى ل 120 ولا 180 essentiel من 90 فما فوق. من 60 ل 90 صافا بصح 50 دونك il y a une insuffisance rénale. Donc عنده هنا كاين ينتمي الى الكاتيجوري de à haut risque. Très bien. Voilà, selon l'échelle SCORE, il a un risque cardiovasculaire de 1%. Que proposez-vous chez Louis? قال لك واش تبروبوزيو؟ اسكو تمدوا له une statine en visant un LDL قل من 0.55 ولا une statine en visant un LDL قل من 0.7 ولا 0.70 غرام par litre ولا des mesures hygiéno-diététiques uniquement. شوفوا معايا عنده insuffisance rénale ولا un score calcique. Ok. Donc, هنايا مخيرين لكم un score calcique. C'est pour, entre parenthèses, هنايا pour affirmer les choses parce que ما نقدروش نخدموا إلا بهاد المعطيات. Ok. Très bien. نروحوا l'athérosclérose. Donc, هذه c'est une question qui passe partout. L'athérosclérose touche habituellement وشنو يقيس؟ Est-ce que هذه شفناها قبيله اللي تبعوا معايا لي كسيام في la fin. Les artérioles de gros et de moyen calibre, comme ce n'est pas les artérioles, parce que les artérioles sont considérées des vaisseaux de petit calibre. Donc, Ralta, les artérioles, c'est les artères, mais chez les artérioles. Les artères de petit calibre, non, ne sont pas concernées par l'athérosclérose, ne sont pas touchées par l'athérosclérose. Les artères de gros calibre, l'athérosclérose touche habituellement les artères de gros et de moyen calibre. Donc, c'est ça la réponse. Alors, les artères de gros calibre, oui. Les veines de calibre moyen, non. J'ai dit précédemment que l'athérosclérose ne touche jamais les veines. Ok? Parce que la structure d'Yelhom n'est pas concernée par l'athérosclérose. Ok? Et les artères de calibre moyen. Très bien. السؤال 32 واش يقول؟ يقول لكم un homme de 31. هذه شفناها قبيله. Mais فيها حاجه زايده. Un homme, donc c'est un masculin. De 31 ans, ماهوش facteur de risque parce qu'il est inférieur à 50 ans chez l'homme. Fumeur, donc c'est un facteur de risque. لكن تشوفوا الباسيون تاع قبيله non fumeur. C'est présenté avec un taux de cholestérol LDL à 2,10 grammes par litre. Donc راهي كبيره. Deux dosages antérieurs étaient درنا له من قبل 1.99 والثاني c'est 2.08 أو 1,99 et 2,08 grammes par litre. شفتوا راهو غير قاعد يزيد. شفتوا ال LDL تاعو راهي غير تزيد. شوفوا 1.99 2.08 وبعد 2.10. Il ne semble pas qu'il y ait une cause qui expliquerait cette hypercholestérolémie. واش رايكم؟ C'est un jeune. قلت لكم قبيله بلي ال LDL ما عندهاش علاقه مع الرقة ولا مع الخشانة، لها علاقة وراثية. Et j'ai dit que les LDL, donc généralement cholestérol, يعني فيها donc c'est héréditaire. Ok? وكيما ما فهموش donc une cause qui يعني قال لك donc il ne semble pas qu'il y ait une cause qui expliquerait cette hypercholestérolémie. Ah. Donc entre parenthèses, c'est quoi? C'est les statines. Donc directement les statines. Donc هنا شو هو السبب؟
لانها وراثيه. اولا قال لك دي ميزور هيجينو ديتيتيك سول ما جاتش حتى وراك حدير له دي ميزور ولا راح ديري له دونك دي ميزور هيجينو ديتيتيك سول ما راحش يفيدوا فيه، لانه هاد دائما لي ميزور هيجينو ديتيتيك ماهمش رايحين يفيدوا فيه فقط لانه سي ان فيمور وعنده ال دي ال ارتفاع تاع ال دي ال كوليسترول وراثي، دونك ماهوش راح يفيد فيه. اون ستاتينا دوز موديري نو موديري مش حتاثر فيه. شوفوا لانه شوفوا دو دوزاج اونتيريور قاعد يزيد بسرعه 1.99 2.08 2.10 السما قاعد يطلع صاروخ. دونك سي بار دونك ديريكتومون نروحوا لا دوز فورت ou bien la forte dose. اون ستاتينا فورت دوز فهمتوا علاه اون ايد او سيفراج تاباجيك نحاولوا نقولوا له يحبس donc en fait le tabagisme. Et entre parenthèses c'est كيفاش نقولوها راكم ديروا في بالكم باللي راهو لو تاباجيزم يدير له لا ديبوندونس عليها قلنا اون ايد او سيفراج تاباجيك يحاول ينقصوا بالعقيله. نروحوا لا كيسيون سو باسيون سو بلان دان اونغور اتيبيك. سو باسيون هذايا الباسيون اوكي الباسيون هذا بعدا اوكي فيمور ايتترا قال لك سو بلان دان اونغور اتيبيك. على بالكم شو الاونغور تفهمنا لونغور عنده ذبحه صدريه اتيبيك depuis quelques mois معناتها يوجعو توجعو يدو باغ اكزومبل كيدير ايفور ولا يتقلق ولا بصح اتيبيك يعني قادره تجي لي غادياسيون تاع لا دولور في بلايص ماهمش سبيسيفيك. باغ اكزومبل قادره تجي حاشاكم باغ اكزومبل يتقيا ولا سي بارفوا سا. Le coroscanner a montré une sténose de 60%. الكورونوسكانير واش معناتها كوروسكانير هذايا معناتها c'est la TDM, la tomodensitométrie des artères coronaires. Ok. Montrer ou bien a montré une sténose de 60%. شفنا باللي لي زارتير ديالو راهم شوفوا قدا في عمره. خي قلت لكم سما ال ديالي ما عندهاش علاقه مع العمر، عندها علاقه مع الوراثه دونك او مع الوزن. 60% خي على بالكم لا لوميير سي 100%. دونك ولا مش 100% سي بريسك 90%. ما تنساوش لانه ليبيسور تاع لانتيما دو لا ميديا اي دو لادفنتيس بريسك اون فات ماهيش ما توصلش حتى ل 10% بريسك 5%. اوكي باسكو سي il y a une vasodilatation quand même sur le tronc coronaire gauche. خلي بالكم باللي la vascularisation coronaire كاين l'artère coronaire droite et l'artère coronaire gauche. l'artère droite يزيد يتفرع والغوش يولي زوج. اوكي donc l'interventriculaire ou l'autre si le circonflexe. Voilà ça c'est pour vous فقط. donc هو l'artère coronaire gauche يعني الذي يتفرع الى قسمين الى الغوش يروح للسيركونفلكس اللي يغطي و l'interventriculaire antérieur. قال لك باللي كاينه le coroscanner a montré une sténose de 60% sur le tronc coronaire gauche. معناتها مازال ما تفرعش وديجا مبوشي دونك خطر عليها دار له لونغور. خي لونغور قلنا c'est une obstruction des artères coronaires mais une obstruction partielle. Quelle conduite proposez-vous? واش قال لك واش تقترحوا ماذا تقترحون؟ est-ce que نديروا له un pontage coronaire? et j'ai dit précédemment que le pontage coronaire c'est bypass surgery. نحكموا une veine الطريق المسدودة à 100%. البونتاج كورونير نديروه غير إلا إذا كانت l'obstruction complète باش نديرو طريق فرعية نقطة. اون انجيوبلاستي كورونير شفنا من قبل شفتوا معايا نعت لكم بالدم قبيله لونجيوبلاستي كورونير كيفاش دايره. لونجيوبلاستي سي نديروها بطبيعة الحال عن طريق ندخلو واحد لو بالون avec le stent هذاك ميتاليك اوكي ندخلوها ترافير لارتير فيمورال بشوي من لارتير فيمورال يروح لاورت ابدومينال ومن بعد لاورت ابدومينال يطلع بشويه ومن بعد يروح لاورت اسوندونت ومن بعد ليسونسيال ديروا في بالكم حتى نوصلوا لي زارتير كورونير بشوي حتى نوصلوا لهذيك لوبستركسيون كي توتال ولا بارسيال ولا ليسونسيال ديروا في بالكم سي سا لونجيوبلاستي. Angio, c'est par rapport les artères. Angio, c'est les vaisseaux. Oui, c'est surtout les artères. Plastie, c'est comme حاجة نفتحوها. Coronaire, c'est par rapport les artères coronaires. Un traitement médical seul, I don't think so. Alors 60% quand même الحكماء 60% et شوية كبيرة. 60% imaginez une lumière qui est obstruée à 60%, c'est pas normal. Donc un traitement médical ne suffit pas ou bien ne suffit jamais.
une coronarographie. Donc, la coronarographie, c'est quoi la coronarographie? تبعوا معايا مليح. La coronarographie, donc احنا jamais نقدروا نديروا une angioplastie coronaire قبل ما نديروا la coronarographie. La coronarographie, c'est la même chose. نحكموا ندخلوا بشوي 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 comment dirais-je la même chose كاين واحد comment dirais-je pour visualiser les artères coronaires on va نبداو ننجكتيو في le produit de contraste ونشوفوها sur place. OK, je vais assister à la coronarographie. donc تشوفوها في شاشة. OK, ولازم يلبس الطبيب اللي هو le cardiologue يلبس comment dirais-je une veste métallique bleu plan بالرصاص لانه راهي الاشعه راهي تصرى. دونك شغل راهم يديروا la visualisation des artères coronaires bien sûr avec ou bien en parallèle et simultanément l'injection de produits de contraste pour visualiser et pour en même temps focaliser ou bien préciser voilà l'obstruction, que ce soit partielle ou la totale. OK, donc la coronarographie voilà كي نشوفوه باغ اكزومبل راهو مطفول بزاف ونقدر ندخل بلونجيوبلاستي جو في فيغ سا دونك على حساب تقدير الطبيب. اوكي على حساب تقدير المختص. تري بيان دونك فهمتوا علاش درنا لا كوروناغوغرافي. دائما هذه هي the first step هي لا كوروناغوغرافي. دونك كورونير سي بارابور لي زارتير كورونير. غرافي سي رسم او تحديد كيما نقولوا حنايا la carte géographique. OK, الخريطة c'est la même chose. la coronarographie خريطة الشرايين التاجية. فهمتوا علاش؟ دونك متفاهمين. دونك فهمتوا علاه ما كوشيناش الأ ما كوشيناش البي ما كوشيناش السي وما كوشيناش كوشينا الدي. une pontage coronaire c'est obstruction totale à 100%. une angioplastie coronaire donc est précédée toujours par une coronarographie. Un traitement médical seul ne suffit pas. Une coronarographie, pardon, c'est l'étape la plus logique. Très bien. سؤال 34 وش يقول لك؟ Parmi ces propositions, quelles sont habituellement les complications de l'athérosclérose? Ah, donc elle dit c'est donc j'espère تجاوبوا عليها وانتم مغمضين عينيكم parce que je l'ai répété 1000 fois les complications et j'ai mis une image de ces complications-là. Donc, parmi ces propositions, quelles sont les complications de l'athérosclérose? L'anévrisme de l'aorte abdominale, et j'ai montré, ok, l'image avec l'aorte, entre parenthèses, avec anévrisme, ok, l'anévrisme de l'aorte abdominale, très bien. L'AVC hémorragique, comme jamais, parce que c'est obstruction, et quand on dit obstruction, c'est ischémique, par diminution de l'afflux sanguin vers ou bien à travers les artères cérébrales. La cardiomyopathie hypertrophique, non. La cardiomyopathie hypertrophique, généralement, dirha l'HTA, parce que c'est l'HTA, c'est un jeu de résistance et pas de pression. Ok, la cardiomyopathie hypertrophique, صرا مع مرور الوقت اللي باغ اكزومبل hypertendu القلب يعيا ديما كاين هناك لا بوست شارج اوغمونتي دونك يبومبي هذيك لا فورس يولي خلي على بالكم اي عضله القلب كعضله اي عضله تمرنوها بزاف يصرى لها تضخم كيما لا ميسكولاسيون واش يصراو يدربوا يتنفخوا العضلات. سي لا ميم شوز بور لو كور كاينه هناك ريزيستانس à hypertension, etc. Donc la cardiomyopathie hypertrophique, donc c'est rien à voir avec l'athérosclérose. La thrombose veineuse profonde, comme j'ai déjà dit, les veines ne sont pas concernées par l'athérosclérose. Ok. Finalement, l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, la OMI, à 100%. En plus de les complications, اللي هو le syndrome coronaire aigu, et l'AVC ischémique. 35 en Algérie الحكماء قال لك quelle est la première cause de mortalité chez la femme? Est-ce que les maladies cardiovasculaires? Est-ce que les cancers? Est-ce que les maladies respiratoires ou bien le diabète? Malheureusement, c'est les maladies cardiovasculaires. Entre parenthèses, فكروا حنا شعب مقلق. En fait نقلقوا بزاف. Donc ديروها في راسكم باش تهزوها. En Algérie, la première cause de mortalité chez la femme, les maladies cardiovasculaires. Vraiment parce que le malade تحمل بزاف. Et vous savez. Très bien.
Pardon, 36 donc 36 يقول pardon, il faut saute. Voilà, 36, un homme âgé de 33 ans, pardon, asymptomatique, هذه درتها لكم normalement. هذه درناها قبيلات اللي يشفى عليها. Ok. Un homme âgé de 33 ans, asymptomatique, ما عنده حتى عرض, consulte parce que son frère de 45 ans, هذه درتها لكم قبيله, c'est هنايا باش تراجعوها برك معليش, a récemment fait une mort subite. شوفوا خوه فيه عمره 45 سنه, لكن شفيتو في لو كور قلت لكم باللي et s'il y a des antécédents familiaux, que ce soit frère, père ou bien la femme, donc c'est sœur, mère, donc inférieure à 50 ans, donc nous dit que c'est un facteur de risque. Il ne fume pas, donc pas de facteur de risque donc modifiable. Sa tension c'est 120 79 mm de mercure. Sa glycémie est à 0,99 grammes par litre. Qu'est-ce que vous faites pour réduire son risque cardiovasculaire de ce patient? Alors, نقراو حبة حبة خي قلتها لكم قبيلة. Vous préconisez un régime avec une activité physique. قلت لكم حتى واحد يعدي عليكم. Donc, de préférence, vous le conseillez par un régime avec une activité physique. Donc, هذه الحالة العادية ديما نذكروها. Vous préconisez une statine à forte dose. فهمنا. قلت لكم فهمتوا علاش à forte dose ما نديروش à dose modérée parce que la dose modérée بما انه le patient عنده un frère عنده غير 45 سنة, donc entre parenthèses نشكو directement في ال LDL hypercholestérol, comment dirais-je, hypercholestérolémie héréditaire. Donc directement نعطيلو à forte dose, ok? ومش حتضرو à forte dose بالعكس تعاونو. Vous préconisez de l'aspirine, on dit que l'aspirine c'est pour la prévention secondaire, ماهيش la prévention primaire. علاش نخافو؟ parce que ديروا في بالكم l'aspirine قادر اللي ياكلو بزاف يدير له des hémorragies parce que c'est un anti-agrégant plaquettaire. Vous préconisez un bêta-bloquant. علاش ندير له bêta-bloquant؟ l'attention تاعو مليحه. حنا les bêta-bloquants كيفاش نستخدموهم؟ c'est un traitement de l'insuffisance cardiaque, c'est un traitement pour même les hypertendus, ok, يعني اللي يقلبهم بصح بدا يعيا. Donc bêta bloquant c'est pour diminuer la fréquence cardiaque, ok, سما باش نريحوا القلب. Donc هو الحمد لله la tension تاعو مليحه, ok. Donc حنا كي شفنا le frère ديالو c'est un facteur de risque, donc c'est un antécédent familial, donc c'est عطينا له statine à forte dose, et ça c'est passe-partout, régime avec une activité physique. Souhait 37 يقول لك les lésions d'athérosclérose se voient sur les artères et les veines? Non. Débute dans l'intima? شفتو. Donc autre question? Oui. قال لك باللي débute dans l'intima. Donc هزوا لي هذه. Début dans l'intima. سما كل entre parenthèses كل كسيم وكيفاش يدير la théorie, ok. Mais هزوا باللي les lésions d'athérosclérose débutent dans l'intima, c'est-à-dire entre parenthèses هنا زعما ويذكر يعني النشأة زعما تاع لي ليزيون d'athérosclérose. فهمتوني؟ في الكسيام اللي من قبل سي لا ميم كيسيون مي entre parenthèses corrigé type différent. Donc هزوا باللي نو يقول لك ني ميديان ني انتيما زعما كي شغل لا لوميير ok sanguine. Ça هزوا début dans l'intima parce que ce sont corrigé type جديد. Donc début dans l'intima, ok, et contiennent des macrophages et tout à fait normal. Et ce sont des cellules spumeuses. Prédomine chez les femmes avant 50 ans, et j'ai dit non parce que la femme avant la ménopause est protégée par les oestrogènes, ok. Début dans la médiane, non, c'est l'intima, c'est la zone de prolifération ou bien de la construction de l'athérosclérose. Très bien. السؤال الثامن والثلاثون كما يقول préciser parmi ces propositions les complications possibles de l'athérosclérose. Toujours. Donc la question, les complications, ok. Donc ça حفظوهم كي شغلكم تاكلوا في البوب-corn. L'AVC hémorragique, j'ai dit non et j'ai dit 1000 fois non. C'est pas l'AVC hémorragique, ok. L'accident vasculaire cérébral ischémique, yes. La thrombose veineuse profonde, non, parce que l'athérosclérose ne touche jamais les veines, ok. Les syndromes coronaires aigus SCA, bien sûr. L'artériopathie oblitérante des membres inférieurs ou bien AOMI, ok. Très bien. La plaque d'athérosclérose vulnérable est caractérisée par, et j'ai dit ça, la plaque d'athérosclérose vulnérable, quand on dit vulnérable, c'est-à-dire qui est instable, qui est constituée par une chape fibreuse diminuée, et un noyau lipidique
en fait considérable. Ok, donc une lumière artérielle très rétrécie, très rétrécie, non. Ok, une chape une chape fibreuse fine, oui. Une chape fibreuse épaisse, non. C'est la plaque d'athérosclérose qui est stable. هي اللي فيها الخيوط بزاف مربوطة très très bien. Un noyau lipidique large وهذه هي اللي الخطورة تاعها باسكو كي تعود الخيوط المتراخية ونويو lipidique large يصرى لها fissuration. Très bien. Un noyau lipidique faible, non. Alors, سؤال 41 واش يقول أنا قريب نخلصو. Ok. Concernant les complications de l'athérosclérose, quelles sont les propositions correctes ou bien quelle est la proposition correcte? Elle résulte généralement de la thrombose. Oui, c'est logique parce que quand on dit concernant les complications, quelles sont les complications? نروح من الفوق لتحت يعني من الفوق يعني من le cerveau ونهبط لتحت. نروح le cerveau c'est l'AVC ischémique. Donc c'est logique. Ischémie c'est obstruction, hein. C'est thrombose. Hein. Thrombose qui dit thrombose, obstruction, AVC ischémique. Voilà. Vers le syndrome coronaire aigu, obstruction des artères coronaires. Donc c'est quoi? Quand on dit obstruction, c'est syndrome coronaire aigu. C'est thrombose, non? Oui, très bien. نهبطوا لتحت. خلصنا. Par exemple, les thromboses de l'artère rénale ou bien des artères rénales. On va نروحوا les AOMI, les artères des membres inférieurs. Par exemple, l'artère iliaque ou la fémorale. Ok? Donc, thrombose, toujours, c'est la cause. Très bien. Du fait, donc la thrombose ou l'obstruction هي التي كانت سببا في هذه la complication. ممتاز. Du fait du risque hémorragique pardon, faible, du fait du risque hémorragique faible, l'aspirine est indiquée en prévention primaire de ces complications. Non, le risque hémorragique de l'aspirine est élevé. Ok, l'aspirine a une puissance ou la efficacité ou la c'est sa capacité عالية comme un anti-agrégant plaquettaire. Donc, jamais نمدوه في la prévention primaire وإنما في la prévention secondaire. بسبب أنه le risque hémorragique ديالو élevé ما نمدوهش في la prévention primaire وإنما نمدوه في la prévention secondaire. علاش؟ Parce que lorsque la plaque est fissurée, donc ça sera une agrégation plaquettaire par adhésion. Pour éviter donc l'obstruction totale de la lumière sanguine, de l'eau, l'aspirine. Très bien. L'association aspirine-clopidogrel est indiquée dans la prévention secondaire de toutes les complications de l'athérosclérose. Non. L'aspirine et clopidogrel ندوهم par exemple لواحد صار له IDM كي يجي يخرج ولا فهمتوني واللي par exemple كي صار له syndrome coronaire aigu ندوا له l'aspirine c'est à vie. Ok, forever. Clopidogrel ندوه له عام. Ok, باش الناس باش تشفاو فقط. Est indiqué dans la prévention secondaire de toutes les complications de l'athérosclérose. Non, 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 non. ماشي toutes les complications اللي نمدوهم par exemple le syndrome coronaire aigu. C'est une complication de l'athérosclérose. نمدوها comme association. Très bien. Les statines ne sont pas indiquées en prévention primaire si, les statines, ce sont des médicaments de la première lignée, ok, en prévention primaire. يعني les statines, entre parenthèses كيما نقولوا حنايا إذا ما نفعكش ما يضركش. اوكي الحاجه اللي اذا ما نفعتكش خلصنا بقات لنا غير 3 questions. Les modifications suivantes حكماء préparez-vous pour des questions. اوكي نهز لكم على الاقل 5 دقائق de questions. Tombez les par commentaire. Les modifications suivantes sont observées au cours de la grossesse. Ok, هنا augmentation du débit cardiaque. متفاهمين ولا مش متفاهمين؟ Donc les modifications suivantes sont observées au cours de la grossesse. La femme lorsqu'elle est enceinte ou صرا لها. Augmentation du débit cardiaque, c'est logique. علاش يزيد le débit cardiaque parce que ما راهيش تغذي في نفسها الانسجه ديالها فقط وانما البلاسينتا ديروا في بالكم البلاسينتا راهي كومون ديراج يضخ نحوها كميه هائله من الدم لتغذيه الجنين. Diminution des résistances artérielles systémiques يقول لك بلي لا فام انسنت نقول سي لوجيك تلقاو عندها لا طونسيون هابطه. اوكي لا طونسيون تهبط عندها نقطه. Augmentation des facteurs de la coagulation. على بالكم باللي معلومه les facteurs de la coagulation chez la femme enceinte sont doublés. Ok,
sont multipliés par 2. Subhanallah. علاه كتحضير للأم عند الولادة اوكي lors de l'accouchement باش ما يصرالهاش نزيف فهمتوني دونك علاش باسكو من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن حكمته انه ديروا في بالكم باللي entre parenthèses السبب الأكثر 90% من وفاة الأم عند الولادة بسبب l'hémorragie فهمتوني نزيف دو لاكوشمون دونك من حكمته ربي سبحانه وتعالى انه كاين ناس ماشي ناس كاين ناس ما عندهمش لي فاكتور دو لا كواغولاسيون بزاف اوكي دونك هادوك هما اللي صراهم بوكو بلوس النزيف يعني اللي يطول اوكي لكن il y a donc هذه معلومه مهمه جدا augmentation des facteurs de la coagulation chez la femme enceinte oui anémie gravidique physiologique oui c'est هنا l'annémie ماهيش انيمي معناتها انيمي proprement dit وانما لانه لو دم يزيد donc c'est un jeu de concentration ملي كان كيتصرى هذيك لا ريتونسيون هيدروسودي تلقاو لا فام تتنفخ شتو كيديها يتنفخو رجليها يتنفخو تقول لك نعود للخاتم ما يجينيش ايتترا دونك سخايلو كي شغل مثلا جو سي با باغ اكزومبل جو سي با مثلا دي جو مثلا كريات كي تحطوهم في كاس ماء ماشي كيما تحطوهم في قرعه دونك سي ان جو دو بريسيون pardon de concentration voilà anémie gravidique, œdème des membres inférieurs, c'est logique, فهمنا علاش c'est par rétention hydrosodée. علاش ومن حكمة سما parmi les comment dirais-je parmi les en fait les théories ou bien les comment dirais-je les explications voilà, c'est ce que je veux dire. Parmi les explications, يقول لك بلي le دم هذايا علاه يزيد تزيد la rétention hydrosodée, c'est pour entre parenthèses كيف أقولها معليش نحاول نبسطها بالعربية باش تزيد الكثافة تاع السائل لو ليكيد امنيوتيك سائل الامنيوسي يزيد باسكو ريتونسيون هيدروسودي يزيد الحجم باش الجنين يبقى محمي ديروا في بالكم لو ليكيد هذاك راهو مغذي اوكي يتغذى فيه و او ميم طون ما يتغذاش فقط من البلاسينتا ويتغذى من لو ليكيد هذاك فيه كلش اي كذلك comment dirais-je وكذلك باش يبقى يطفو وكذلك سي ان موين دو بروتيكسيون بور الجنين لانه الام باغ اكزومبل قادره تطيح فهمتوني دونك سا سي هادو هما لي زيكسبليكاسيون فوالا جيسبر نكون فدتكم كاينه معلومه فقط مهمه جدا باسكو دي فوا لازم فريمون هاد لي زانفورماسيون اللي قاعده نبها لكم راهي جات ابخي قريتهم فهمتوني قريتهم بحثت عليهم حوس عليهم في سيت قريت دي بوكان فهمتوني قريت يعني فريمون عييت باش راني نحكي لكم واش راني يعني ما كنتش حيت تلقاوهم بالواجد دونك حاجه اللي واحد تعب عليها باش قاعده نعطي لكم لي زيكسبليكاسيون باسكو دي فوا يجونا دي كيسيون ما نعرفوش نقولوا علاه دونك je facilite je vous facilite la tâche ok afin de comprendre bien de mieux comprendre les explications هادوما وتفهموا علاه دونك ماشي تجاوبوا هكذاك الواحد يجاوب كي البيروكي ا بي سي دي او شفتها في كوريجي تيب ا بي سي دي او خلاص نو الوغ تري بيان كاينه حاجه فقط ديروا في بالكم باللي البلاسينتا ماهيش obstacle entre la maman et entre le bébé ou bien le fœtus c'est une passoire راهي صفايه ديروا في بالكم هذه معلومه يغلطوا فيها الناس بزاف يقول لك راهي تفصل ما بين الجنين والام نو سي اون باسوار يعني راهي مصفاة يعني العلاقه او لا كومونيكاسيون entre la maman et le fœtus et à 100% راهي نورمال هناك طريق يدي ويجيب اوكي très bien pour la question l'avant-dernière à propos de l'athérosclérose coronaire c'est-à-dire l'athérosclérose coronaire entre parenthèses pour les artères coronaires الشرايين التاجية est toujours symptomatique non si l'obstruction n'est pas vraiment considérable, on ne peut pas dire que l'athérosclérose coronaire est symptomatique. Hein? Jamais est toujours symptomatique. Okay, le risque de rupture de plaques complique particulièrement les plaques anciennes et calcifiées. Non. Le risque de rupture de plaques, خاصة يجي les plaques اللي هما كيما قلنا vulnérables اللي جدد اللي لو نوايو ليبيديك ديالهم يكون كبير alors que la chape fibreuse صغيرة. Okay. Les plaques anciennes et calcifiées, donc déjà calcifiées, حاجة متحجرة واش حيصرى لها rupture? I don't think so. Ok? C'est dans la cascade ischémique, les conséquences hémodynamiques précèdent les conséquences
électriques. Bien sûr, dans la cascade ischémique, les conséquences hémodynamiques précèdent les conséquences électriques, c'est-à-dire le CG. Ok, les conséquences hémodynamiques, jeu de pression, LM, il a تسبق les conséquences électriques. Et quand on dit électrique, c'est le CG, l'électrocardiogramme. D est plus fréquente chez l'homme. Oui, 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 oui. À propos de l'athérosclérose coronaire chez l'homme, elle est entre parenthèses parce que l'homme هو اللي يتكيف بزاف ما عندوش l'ostrogène, facteur de protection. فهمتوني؟ Donc c'est pour ça فقط. La dernière question à propos de la planification des grossesses chez les cardiopathies, ou bien pardon, chez les cardiopathes. C'est pas chez les cardiopathes, يعني la femme qui est cardiopathe, مريضة من قلبها. وش يقول لك toute femme présentant une cardiopathie doit être explorée avant la grossesse. Oui, علاش parce que l'accouchement c'est un effort, c'est un travail très dur, c'est un travail très fatigant. قلبها عيان وتزيد donc دير l'accouchement, donc ça c'est très grave. Même par césarienne, راكم ما تقولوش مش لا نورمال فقط, même par césarienne parce que ما تنساوش باللي même l'anesthésie عندها des effets secondaires quand même. La cure chirurgicale des cardiopathies opérables doit être proposée à toute femme en âge de procréer. Oui, c'est entre parenthèses, c'est pour la préparation باش تكون saine, ok, ومن بعد تهز على روحها entre parenthèses تكون دير la procréation على روحها. Bien la gestation. Contre-indication de toute grossesse si la cardiopathie est un stade A. Oui, oui. Qui est un stade avancé, oui. Avec Billy, c'est une contre-indication. Et Kain, les femmes اللي ما يهدروش, ok, كاين قصص تحكي يقول لك باللي كاين ساكن دي فام يحبوا يجيبوا الاولاد دونك واش يصرى دونك فجاه ومساكن عافانا الله واياكم ساكن يتوفاو علاش باسكو هي مخبيين باللي كارديوبات باردون et qui m'a, comme j'ai déjà dit, que l'accouchement, c'est un travail très dur, c'est un travail très fatigant sur un terrain de cardiopathie, je نقول لكم خطير جدا. Les ostroprogestatifs sont contre-indiqués en raison de risques thromboemboliques et de la rétention hydrosodée liée aux oestrogènes. Oui, par exemple les cardiopathes اللي عندهم la cardiopathie يقول لك تنجرب زعما كي شغل يسمعوا باللي l'oestrogène chez la femme c'est un facteur de protection. Alors c'est oestrogène c'est طبيعي يعني مفرز اوكي يعني الجسم اللي يدير له la sécrétion c'est pas exogène. Les ostroprogestatifs sont contre-indiqués علاش على بالك واش معنى ostroprogestatif exemple la pilule donc est contre-indiqué en raison de risques thromboemboliques. Et oui, la pilule peut provoquer un risque très élevé, donc un risque thromboembolique très élevé, ok. وكذلك ودير rétention hydrosolique comme يتنفخوا la pilule يتنفخ, ok, liée aux oestrogènes. La rétention hydrosodée liée aux oestrogènes et le risque thromboembolique يديروا la pilule تقدر دير des thromboses, تقدر تطلع la tension, دير l'HTA وتنفخ, ok. هنا باش ما نزيدوش نشرح لكم. Finalement, les progestatifs purs, j'ai dit progestatifs, mais chez œstroprogestatifs, les progestatifs, même qu'il y a des pilules progestatifs pures, mini-doses, sont les plus indiqués associés aux moyens locaux parce que le progestérone, il dit que le progestérone, entre parenthèses, خير وخير كيعود exogène. J'ai dit exogène. Progestatif وحده, pur, mini-dosé parce que اوستروجين بروجيستاتيف انا قلت لكم ماهوش مليح يدير ترومبوز ويزيد يدير لا ريتونسيون هيدروسودي ويزيد يدير لاشتيا والدنيا مخلطه. اوكي ممتاز. pour terminer alors هاي الفكره اوكي مش مشكل نديرو l'enregistrement. alors on a terminé قداش je sais pas قداش حكمنا مانيش نشوف لو طون. alors c'est presque نص ساعه. هاي الفكره كش ما كاين كيسيون ما كانش كيسيون. There's no question. إذا نختم بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دمتم في أمان الله تعالى ورعايته وحفظه. سلام.